सुकुशल अछंती हाँ बड़ भाई समस्ते कुशल अछंती आ जानछि भाई मोर राजा बाक सुनी समस्त आनंद रे हसी उठिसंती हाँ ज्येष्ठ भ्राता भाई आम पिता जेमिति शासन करुछंती ठीक सेमिति तुमे भी शासन करिबा बड़ भाई निश्चय शासन करबी हेल भाई से शासन करिबारे तू मते सहाय्य करबो ता ज्येष्ठ भ्राता भाई जेते बेले मु कथा देछि सदा सर्वदा तुम राज कार्य रे सहाय्य करि चली थिबी ठीक अछि भाई ए भाई सब अतिबाहित हो जाइछि हाँ तो और अनेक परिभ्रमण करिवार अछि हाँ ज्येष्ठ भ्राता चलो एथर आगो कुचिबा हाँ भाई ए ज्येष्ठ भ्राता भाई जेते बेले आसी पहुंची जाय हम अरण्य मध्य को एठिका प्राकृतिक शोभा टिकिए उपभोग करिबा कौन कहलु ए बनरे प्राकृतिक शोभा को उपभोग करिबा हाँ ज्येष्ठ भ्राता ठीक अछि भाई किछि समय उपभोग करी पुणी चली जीवा हम गंतव्य पथरे ठीक अछि बड़ भाई भाई राजपुत्र राजकीय थाली रे पुणा सविता ससती राजा बजाना राजपुत्र राजकीय थाली रे पुणा सविता ससती राजा बजाना बेली भाई हे कानन रे करती ब्राह्मण भ्राता भाई ए बड़ा भाई एमिति दृश्य जीवन रे केबे भी देखि नथिली सत्य भाई हाँ ज्येष्ठ भ्राता ए भाई सागुआ रंग माखिची कानना लोभनीय दुश्मन मौसी जमना सागुआ रंग माखिची कानना लोभनीय दुश्मन मौसी जमना दुई भाई हे एक मन एक आत्मा जाना ज्येष्ठ भ्राता भाई ए बड़ा भाई देखि पारुछ से झरनाटा केते सुंदर झरी जाउछि खूब सुंदर भाबरे झरी जाउछि भाई हां ज्येष्ठ भ्राता ए भाई छाम तनरे दे झरणा नाचुछि सुलु सुलु पवन दे आराम देउछि छाम तनरे दे झरणा नाचुछि सुलु सुलु पवन दे आराम देउछि फूला भाषा हे मम की जाउछि बड़ भाई देखि पारुछ से लंडा पहाड़ दिखे भाई कितने सुंदर देखा जाउछि बहुत सुंदर देखा जाउछि भाई हां ज्येष्ठ भ्राता ए बड़ भाई ता पाखो को जीवा ता प्राकृतिक शोभा उपभोग करिबा कोन कहलु ता पाखो को जीवा हां ए भाई सेई पहाड़ तो अनेक दूर रे अछि हां भाई देखो पूरा पागल अछि ना हेले भाई मो पादुटे मध्य आगो को चाली पारिबिनी काहे की जानि छी मते भारी सोसा हेउछि हां भाई हेले केमिति करिबा ए भाई ए देखि पारछि झरणा से झरणा को लग जाई तू पानी ने के आसी मु एका हां ना भाई मते भय लागिबो कोन कहलु हां भय हां ए भाई हम भकड़ वीर पुरुष जे भय करबा अरे हम पुरा राजपुत्र आ राजकुल रे जन्म होई
तू पुणी भय करिछु ज्येष्ठ व्रता भाई ମୁଁ ଏମିତି ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ଜାଗାରେ ବସି ପଡ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛି। ए भाई शीघ्र जाके शीघ्र फेरी आसीबु ହଁ, जमा डेरी करबुनी ନା ବଡ ଭାଇ भाई ଏ ଜାଗା ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବନି। अरे मु कुआडे जीविनी तू आसिया पर्यंत ए वृक्ष मूल्य अपेक्षा करिथिबी ଠିକ ଅଛି ବଡ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛି। ठीक अछि भाई ଠିକ ଅଛି। अनेक समय धरी आम फेरी भाईटा ए बण मध्य बुलाबुली करूँ क्रमे क्रमे पहुंची सारिछु माणिक्यकर राज्य सीमा मध्य पर्यंत से बेनी भाईर कौटी देखा हेलानी और देखी निश्चय तू ठीक कही जखी जमी होना कहीं से बेनी भाईटा को निश्चय खोजा हम। अरे जखी तू एपटे देख मुझे पटे देखुची चल जखी अरे देखे एक रे राजा देवदत्तर बड़ पुओ अक्षय। अच्छा देवदत्तर बड़ पुओ अक्षय अरे ता सान पुओ कोठी देखा जाऊ नै रे से कोरे चली जाईती भाई ओ एका एका वृक्ष मूलरे विश्राम कर आखे भाई ए होची उपयुक्त समय हां भाई चला एकुटिया वृक्ष मूलरे विश्राम करछि भाई आमे पछपट जाई आखा तो मारिबा बढ़िया हो तापर जाई ता सान भाई कथा बुझिबा ठीक अछि भाई चल जखी चलो तू के तुम्हें आउ गाँ के आसी मो पछपट आघात मारिछ वाह वाह राजकुमार खबर बाबू वाह आखि तुमे देखिबाकू भारी सुंदर लागुछ सतरे भारी सुंदर के तुम्हें मते देवा जबार छे नेबारी बानी राजकुमार खबर बाबू जो समय तुम दी भाई छोट छोट थिलो सही समय दिने मो थिली तुमरी राज्यर प्रधान सेनापति सेनापति आ एले तो सानो बापा राजा देवदत्त कौन कला जानिछु कौन करछि मोर सामान्य भूल पाई राज्यर जनप्रजा उपस्थिति रे मो सेनापति पदटा को बहिष्कार कर देला मु होछि सही बहिष्कृत पूर्वतन सेनापति बनाग्ने हां बनाग्ने हरामजादा तू बंची छु भाई तोरी सम्मुख करे घंटा पर छिड़ाई कि भाई अबे कौन हैला भाई चखी भाई से आरामजादा छोटा मु गालरे थापड़ मारी देला आ गालोरे थप्पड़ मारी देला मारे चखी अबे खेओ ए बनाग्नि गालरे थापड़ मारी बहुत बड़ा भूल करिछ भाई जा करछि मु ठीक कर अरे चुप कर गोटाई संतान पक्षी देखिछु देखिछि सेही संतान पक्षीर आमे बेनी भाई होछु दुईटी केरा ए दुईटी केरा जदि एकत्रित हेई तो देहरे चांपी पड़ू तो अवस्था कौन हम जानिछु कौन हबे बे तो देहरे जतिक हाड़ मांस रही सब निकिड़ी तले पड़ी जीव आउ से हाड़ो मांसकु कुकुर बिलुआ खाई दीपे आउ जो छ खंड हाड़टा तोर बंचिकी रहिबो ताको मनि जे गुत्र पक्षी आगरे नहीं फोपाड़ी देवी मरिबो सोरा अबे बनंदी बोले भाई अरे मैं क्या जानी छु जानी से भाई अरे मो होचे सिंह चक्की रे अरे देखे बड़ो राजा सिंह हाँ आ तुम मन होछा
नीला बन्नर श्रृगाल ଅଗୟ अरे नीला बन्नर श्रृगाल जेमिति नीला कुंडरे पड़ी रही राजा हमारा स्वप्न देखुथिला और कहबे जाउछ भाई ठीक ठीक तुम माने समिति स्वप्न देखुथा ନାଇଁ आज सती भाई पूर्व पुरुष माने कहि जाय छन्ते और कहि जाइछन्ति क्षीररे धोइले खंडरे मोहिले निमकी मधुर होइबो माने अरे जते प्रकार बुझाई कहिले पर की अपना होइबो अबे अबे सामने बिलुआ ଅଗୟ राजवंशर सुवर्ण खटिरे बसिबाक चेष्टा कर ନିଶ୍ଚୟ तते ठीक लज्जा लागुनी ଚୁପ ଏ ଅକ୍ଷୟ ଆରେ ପାଠ ପଢିଛୁ ରେ ନାଇଁ कोन कहिली ପାଠ ପଢିଛୁ ରେ ନାଇଁ पढिछि ପାଠ ପଢିଛୁ पढिछि बे ଆରେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି कोन ସାରେ ବିଲୁଆ ବଡ ଚତୁର और ଚକ୍ଷୀ ପଇଡ ବଡ ମଧୁର ବିଲୁଆ ତା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ପାଖ ମାମୁକୁ ଶିକାରୀ ସେଇଥିଲା। ଠିକ ସେମିତି ତୁ ଆମ ଜାଳର ଖଳାକୁ ହାଣି ଦେବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଚକ୍ଷୀ ନାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ଦେଖ ତୋ ସହିତ ଆମ ବେନି ଭାଇର କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ शत्रुता नाही ନାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି प्रस्ताव ହଁ ଆରେ ଶୁଣ ତୋ ସହିତ ତୋ ସାନ ଭାଇ ଅଭୟଟା ଶତ୍ରୁତା କରି ସାରିଛି ରେ ना ଆରେ ହଁ କାହିଁକି ଜାଣିଛି ଯୋଉଦିନ ତୋ ସାନ ବାପା ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ ଏ ମାଣିକଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଅଭୟର ମନ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ତୋ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରି ସାରିଛି ଆଉ ଆମ ବେଲି ଭାଇଟାକୁ ଜିଭା ପାଟରେ ସୁପାରିଶ ଦେଇଛି ତୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ହଁ। तुम मिछ कहउछ मो भाई समिति कहि परबोनी ଆଚ୍ଛା, अरे मो भाई होछि लक्ष्मण परिका भाई କ'ଣ କହିଲୁ ए सब संपूर्ण मिछा ନାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ତୋ ଭାଇ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏକୋଟିଆ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ି କାହିଁକି ରାଜଉଆସକୁ ଫେରିଗଲା କାହିଁକି ଫେରିଗଲା କାହିଁକି ନା ତୁ ହଉଛୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜା ଯକ୍ଷଦତ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ଅଭୟ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ଆରେ ଅକ୍ଷୟ ମା ସିନା ଗୋଟାଏ ହଁ ମା ସିନା ଗୋଟାଏ ଆରେ ବାପ ତ ଦୁଇଟି ହଁ ଦିଟା ବାପ ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟାଏ ସାପତ ପୁଅ ସାପତ এইଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆମ ବେଲି ଭାଇ ସହିତ ହାତଟା ମିଶେଇ ଦେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଶଳା ଅଭୟଟାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରି ଶେଷ କରିଦେବା ଅଭୟ ମରିଗଲା ପରେ ତୁ ମାଣିକଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେଇ ଝାକାସ ହେଇଯିବୁ ଆମ ସେଇ ପୂର୍ବତନ ସେନାପତିକୁ ସେନାପତି ହେଇ ରହିବେ ଆଉ ମୁଁ ହେବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆରେ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରିଦେବି अबे मन नहीं କଣ ରେ ଭାଇ अरे मु ठीक बुझ सारी ए सब तुम्हारी पूजा चक्रांत ନାଇଁ खले मन रे କଣ ए मु प्राण थे पर्यंत कता पि एमिते बाकु देबिनी कता अपनी हो କଣ କହିଲ ମରିବୁ ଶଳା ମାରିଦେବି ତତେ तू मत मारी ହଁ ତତେ ମାରିଦେବି तो देहर शक्ति अछि ଅଛି ଭାଇ यदि शक्ति थाए काल उठास्त କଣ କହିଲ हे दे शक्ति परीक्षा ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ ସର ହରମ ଜଦ ଏତେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ କହିଲେ ଜମାରୁ ମୋ କଥା ବୁଝିଲୁ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲୁ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଇସାରିଛି ଏଥର ଦେଖ ତ ଅବସ୍ଥା କଣ କରୁଛି ଏଥର ତ ଇଷ୍ଟ ସବରଣ କର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜୟ ମା ଭବାନୀ ଜୟ नहीं भाई नहीं नहीं नहीं
ए जखी ଭାଇ କାହିଁକି ମଝିରେ ଅଟକେଇଲୁ ଭାଇ କାହିଁକି ଅଟକେଇଲୁ ଭାଇ ମନେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ପୁଣି କଣ ଏମାନେ ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଜନପ୍ରଜା ମିଶି ଆରେ ଜଖି ଆମକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ର କୁକୁର ଭଳି ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ମାର ମାରି ଆମ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଠିକ କହିଛୁ ଜଖି ଠିକ ସେମିତି ୟାକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ର କୁକୁର ଭଳି ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ମାରି ଆରେ ଜଖି ଖେଲେଇ ଖେଲେଇ ମାରିବା ନିଶ୍ଚୟ ହଁ ଭାଇ ଉଚିତ ସମୟରେ ଭଲ କଥାଟିଏ ମନେ ପକେଇଦେଲୁ ଏ ଶଳାଟାକୁ ସହଜରେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଜମାରୁ ଭଲ ହେଇନଥାନ୍ତା ହଁ ଭାଇ ତା ସାନ ବାପା ଯେମିତି ଆମ ବେଲି ଭାଇଟାକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ମଧ୍ୟରେ ମାଡ଼ ମାରି ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଇଛି ହଁ ଠିକ ସେମିତି ଏ ଶଳାଟାକୁ ଏଇ ବଣ ମଧ୍ୟରେ ଖେଲେଇ ଖେଲେଇ ମାରିବା ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ଉଠା! ଜଖି ଭାଇ ଶଳାଟାକୁ ଏମିତି ଗୋଇଠା ମାଇଲେ ମରିବନି ହଁ ଭାଇ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆମେ ବେନି ଭାଇଟା ହଁ ତ ଧରିଥିବା କୁରାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ କାଠ କାଟି କାଟି ହଁ ଭାଇ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଆସୁଛି ହଁ ହେଲେ କୁରାଡ଼ିଟା ରକ୍ତପାନ କରିନି ନା କରିନି ଆଜି ଅକ୍ଷର ତାଜା ରକ୍ତପାନ କରିବ ତ ଧରିଥିବା କୁରାଡ଼ିଟା ଭାଇ ଜଖି ଆଜି କି ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୋ ଏ କୁରାଡିଟା ରକ୍ତପାନ କରିବ ଆରେ ଜଖି ଆଜି ଏ ଅକ୍ଷର ତାଜା ରକ୍ତପାନ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ତାରି ତାଜା ରକ୍ତରେ ହୋଲି ଖେଳିବି ହୋଲି ଜଖିରେ ଭାଇ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେଇଆ କର ହଁ କିନ୍ତୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଶଳାଟାକୁ ମାରି ଶେଷ କରିଦେ ମାରୁ ମାରୁ ଜୀବନରେ ମାରି ମାରି ଶଳାକୁ ହଁ ভাই আবে ডাক 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 ও ভাই ও তো ভাই কো ডাক ভাই আরে তো বাবা কো ডাক কেহি রক্ষা করি পারিবেন ও ভাই बेटा बनाग्ने बेटा बनाग्ने तेरे शलाटा मो ना धरी डाकुछि बनाकले बोली সে ছলা বই তো বুড়া কোন হেরা ସେ ଶଳା ବୈଦ ବୁଢା ଏଇ ସମୟରେ ଆସିବାର ଥିଲା ହଁ ଭାଇ। ଏ ଜଖି ଭାଇ। ସେ ବୈଦ ବୁଢାକୁ ଧର୍ମ ପିତା ବୋଲି ସମ୍ମାନ କରି ଆସିଛି ହଁ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ହେଇଥାନ୍ତ ଅକ୍ଷର ସହିତ ମାରି ଶେଷ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ହଁ ଭାଇ। ଆରେ ଜଖି ଭାଇ। ବୁଢା ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ହଁ। ଶଳାଟାକୁ ଦେଖ ମଲାନା ବଞ୍ଚିଛି যদি বুড়াটা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দিব ହଁ। কথাটা গড়বড় হয়ে ବାସ୍ যাব ସେଇଆ ହିଁ କହୁଛି ହଁ ଭାଇ। ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଦେଖ ଦେଖ ଆରେ କଣ ହେଇଛି ରେ ভাই କଣ ହେଲା ଶୀଘ୍ର କହ
टिटिया पंडास पटास पुर को छाट चुप आसा सब बेले कथा देखु गोल्लै घाटी कहबार अभ्यास तोर टाइम जहा है जे मते सीधा सीधा को मरी गला मरी गला मारी दे सतर मार देछु हाँ भाई। ए चखी भाई। आमे एतिया जमार रही बानी जथा शीघ्र स्थान छाड़ी चली जिबा भाई आओ एथरा हमें जमा कुटी रो कुजीबानी ताहले जिबा कोठी पुरा रो दूर दुष्टि अछि और चखी पुरा दूर रो देखि पारे ठीक कहछु हमको देखि जाइथिबो भाई निश्चय देखि दिबो जदि हमें कुटी रो कुजीबा पूरा संदेह पुरा करी हमको संदेह करिवो आओ हेले भाई जिबा कोठी हमें माणिक गोड़ को आक्रमण करिवा पाई जानी बा चखी बा एई समय भी तो बुद्धिटा भलो काम करूची भाई। आमे जथा शीघ्र स्थान छाड़ी मानिकगर राज्य को चली जिबा अच्छा मैं चलो चाल चखी तक 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 ई खमन भितरे माने पिला गोटे परला आइची काइटा हला केंता हला देखसी देखसी महाप्रभु नीलमाधव তুই মোর কেতে পরীক্ষা নেবুস ই মানে বিলার জীবন পুট 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 করলা আইছে কিল বেটা মারি করে ই খমন ভিতরে ভিগলা আইছে কারে বেটা তোকে যদি খতরলা বললে তোর হাড়কে কতরতে রেছি ই মহাপ্রভু প্রভু তুই এটা কাইটা করে দিলুস মহাপ্রভু বচাইবি মোর চিরিমুলি জড়িবুটি উষক সাজি করে বচাইবি নিশি মোর কুড়িয়াকে মোর বেটা বনাগনি আর মোর বেটি অঞ্জলি এতার সেবা যতন করলা বললে বচবা বচবা নিশি মোর কুড়িয়াকে